nga kerenye wona wali to mono wo mo wayan fe yi wolam pre nanga khafira abuki na kan sebeki la Guinée d'Aramui wo magwanye to Suleiman Koker ingénieur agronome nara atangarangene faculté agrozootechnique bofa anun akaranyira bakne faculté agrozootechnique Somfonia Institut agrozootechnique de recherche Fulaya natana kindiane anun Institut hydraulique de recherche et de l'environnement nana Moskoune Russe Borima anun un centre de recherche hydraulique et de déchets solides et liquides nana Dortmund Allemagne Borima awa Suleiman wong wayan fe yi boki nanga fe lampre inoma woma wonga kenye malide noma kolonde wona yi boki nanga fe fala fe to won wayan mane yake na kai noma enoma yake na kele de la Guinée Borima yaka kuki anun kumi kumi hulki fotonyi anu tourisme fotonyi matanga ki tourisme konye anu wanye fama la Guinée kinare awa itanga yu micro rasoba rolampre ha fe fala mrebe awa no malakan fala de ube rolampre ha fe la kan kolongre rolampre findi Conakry gouverneur ndinan na futti nyamane 1946-1955 bon ato fabe ala kata ala be fira saka foton kima abori kima aye kima anun be yalan kima nakui senden bar badala deuxième guerre singe bar badala parce que si ne korko alko sende France économie na relance de kinare bon ato kinare afa yi libre se bayine yi banani waliki sembe yi funye waliki sembe yi bogisi waliki sembe yi kurisi ki waliki sembe anu hal khema gefi anu tugi anu tun qorifa donc wali bi nan naba nakwi donc nalare na fala la Guinée kirenge mardi ina la Guinée non France ha da hamu yani falare l'avenir de la Guinée française la Guinée non France ha da hamu la Guinée kiremuna manana walde France fan kiremuna mara walde woya yambar len kenya ma la Guinée yo France kiremuna ma la Guinée da hamu ra walde ko dinye din nan la Guinée da hamu ra wal manan fira da hamu na hanna bi abori bun kenya ma abori feri kenya ma la Guinée kirenge na reyo mais alama ano dunye nambiri hay fandi bon woni dangi menna kore wonna fay fotonte to fotonte bana sindi kontati ra wuri matanga ki hanko bohina kana ko mais wuri matanga ki kono mande no sindi ne kay tankan na kan na yoni wuri na kan shi kana italan lambe na makanta ina masu bon mais ni sa ni fa won ko wuri mun makanta de agebira ama mu pendema won hatai na wuri na hema bange kifema won hatai na wuri na hema kuri sofema won hatai na wuri na kama te konkuri na basi won muna mana foto de won ma foto ban sam pourquoi namtira parce won ma foto ni wuri na hema te mu do ma modi ma fure ano wuri bete ano won ni tek tongo won na milina tongo won na tatani tongo won na acacia mansion tongo ano acacia liquiformis leke moma mafure de ni nyesa kanyena kewunde e barno tibe ndea donc fo ngani na si ajegbera won ko ni fi anu girebeti bon ba ni manna ba won ko ni sende fegbo ko be yanke di min bo ida walfi ni fan ni ge de ramri na mane wuri si anu man kai sefa wuri be nan naki bon inu yaka kuru ki fa moto yaka kuru ki fere gege nan na wombe de parce que mai fare ne ke birin na no mai dare womma me ke no yaka kuru de ma
na kan na kware wumbe wonga mun siraba wonga yi maîtriser yera bo makina ka yera huru makina ka wonga so manga gidin yi salfuna alumma senda don shi kasa me na ko bi muna won tani ko kata ko ndo bore afarima ni wo mali fa e ha ko bi ma fi wo mali e fa ma ne sai te kambe era wali na ra wali onne ta ko wali ke sarifi e ha to ne tongo e wonge to ne luna afidin de nan na ki sende be me kumi se sango o ma be kumi se ra yen se fa yela gine yire dire me a sembe tan a forti kema an la bene société la hannu sende yala ma parfait yala ma la fema sende leno kumi walma donc nan na ki la de région tambir ni tan kumi ra wal ki kolo ya ko na ban siga han kan no sende farana no kerwani ma donc la fa alko ngano kumi soto di sende ko bi nanga sa ko bi yara sai la hanno ma nyedi na kumi banke ki kumi ra walde banke ki kumi sende ki e barato so woni nama wala siga sende yi parki ne daga mana park national won tambe be presque park nan no fantire park la kana kunda ne kolo bayar hanun park di ho Niger bon won yande mo ko nyende fama tuje tan de mu ha sende sape bilibili la kana me amuna ya Afrique de l'Ouest bebe donc nagalede gemu na pa kalide nana mon nemba nanya ade no mon nemba ma de tuje nana tuje ne sende barrage kukutamba fema quoi parce que wula bilibili na meni gemu ha sape den na donc ni fan yide tan Afrique la bisan tamma gemu ko kasabina na mena muna dede donc na meni yaki mari la ma parki ya la meni fan tema gemu na go re beta bon maintenant wumma park singalo nta fala ni kulukuba e man na fa ituge da ma gemu yiri ni ma kanta makina ral ko na sonto afirin de sende na yi park sakan de park di Niger le parc du Haut Niger so men fa no ma yana nda sanira dan si gwa ku han dangi parc sendera bayar mais sende nan gwa birimbe masanta dari jama fore donc là qui le ni rina ma sili ba Mali kumbinye anu se bebe kuruge men mais ne birim no raba anu manya wonma badede o mai badede biya kolo sende wo fili foto de na se birim nan na kun de yan na barke ya tin joma fi kele to ma fi ya birim asga gembe masga sende ne birim no ma to da fi donc ne birim sanaki ko birim nan sa tourisme fe na ma to ina sarifi akanta ne luna akuru me luna na maso me luna bon to hotel barbo wonira le hebe be mfama alo kana na hotel wulu sulma sambil nafi le hali na fi yire ne fama na fi bi matode hotel ya fi ne mafuri ya wali mango ya yire wako no manana mfanadi awa won wayan yi foton yi anu wuri makanta fe parce que hewama yi animal anu yi fe ega yire soto no ma sigade kinaga hemu yi te anu foton yi kanta na birin kana mane donc yi foton yi ton no ma kanta de di parce que mrinde wama foton yi gamfe mrinde wama charbon fa wama tige roma tige gamfe donc yi barrage na reken inu barrage construit est-ce que nano mané mre mali de enoma gbelende fotonyo ha fera kinare bon
di barrage no ma foton gante hurunge kinare parce que foton gante alo ma me na arba ma kinare na kai sai beto to fare ibile ma be funye sol sir unye sol ma sakanna tamfa parce que iman ne asege era I adera sege mane al côté na danga sa yire limu den na sege quoi na tamfa parce que pourquoi il faut un luna qui hayna siga ham foton hectare wulu tongo saka wulu tongo na alo la na base Californie yitemu ate ci ngire kiremu na ma maîtriser de pourquoi ali mene buraka na hambar malang ham nyefu na lo mena ali de ham metre saka metre nani ate so la bumma ali sa ye ton ye ra gor ye ton wulu ra gor kuri akana bidin na ku be amunoma e barato donc wumma mi fore na arba ma kina ren walidi nye kiren e bilim ma be fu nye solo kire hamar nye solo ma sakan fo ko man bilen ko ora na fa e barato mais problème na minde donc ino mana foto ya ko de kina ga ina musega bama I wi nene nan sima ino musega bama ina de ekulu in foto in segeya ina ka gang e wuri ne ke di mana ni mu fama go kirin nan fama anumman sende tulele fe ma e man yingi mane e barato donc len du ne man bilim mane tira le problème sende na minde na kan gamma tigira sende no ma kan bi ne khemu foto in kana manati e barato parce que man bilim mane yingi ra ite ma manti mais problème na minde fo nga katene ko re bato mai urira won ko wuri yi kanti yi meri yi moke anun na mani won ga iboro wuri fantongo bara tek e bara milina e bara kasia e bara sende tata miyo bo miyo anun na mani anun fosi ra so won ko ni alko won ga no ni ra fara de menna bore banki na dera otora anun bore alko won ga ba won bi bansan yusife quoi kirin nan naki asirin de kore gaz wonga katene umma mere tanga gaz yusifo na Senegal Kenya ko la sari to ko mere kata mere ka derara bon déjà la baro mali bara legi barti on bay itemu ko dunke bumaya fayda bara sudi ansini donc na kan kore fonga won ko sari shi le ma ko la fo tira ba ma kino mun na de ma ba gala baro mali na awa mo setan falama yi kumi etanga fera kumi gbegbe na won lagine bon na falama kumi ka fera toto kumi na faka fi France ba sende ba bore pe ba America Amerique ba sende utiliser ma gbegbe ra yi sende ne re sama ne re kone faka maliki produit chimique kone no kumi produit chimique ne bilin na yire ke no la kam fala de la melike ela mo faade be ifana kumi rawal de gbegbe ci be alo la de dari ni rema ci na re ari yin sembe ri na ala wal be ri sa ma ci koy hambe ni la bore mbe di ba me re koy ci na re quoi awa ye tango ye na re ye kurufe na kina ga itemu yaka kurufe na kina ga itemu asabu gbegbe bare mini be ya kos parce que na tongo ya hale tongo na meni elisa meni carrière won kila benu nyesa kan ye bar do na wono ma yake kurdina bon bana manna na dare ki bana manna di barrage birin yake no masada birin ma akuru donc alu par exemple birin sakuba na kina ga sende no minima na ni sanfu na kan sika mafotita mais na sanfu tun kamuna parce que ni yera biye ni so aso mane nun yake na yake ne kai so bana kine fa mana sanfu e ka don se don de ne fa mo na menne han o sanfu e ba mana temu na wona sanfu e ba manya ali ne tanyan kongo sanfu e be ko donc yere kuruki be anun sanfu kuruki anun surumu kuruki anun subola kuruki forte na kama ostréiculture na no mene wo mali da nun bore sa wo mali de mais abin fo
kobri na fotte ne rei ela ka sikera fa kobra ai fa era wali e ma tongo ya kanisa mati